et puis ñoo de fo sente mo do ñana olu ye loi ko nga tumna nu kunya la se kuma kala ma akata ka wala ku nga fam ka temenika o kadi amma o tunga sa o re tunga maro ni afam no ya voter ka ban a esprit e muye ana tala e muye o nga di ne ma fu joro ni o jote de ntenda do la blessé déjà promulguer ne bora kala ngono mais mogo tibi ne nkunka mogo kuma da iba kalfa do dola te jeli ayo te fuyi wakati bena tukado gani na he foli do luma malien chena muso ambe foli do ma gani ambe seli saka ko kuma ni fon na sorosi do be terrain kan ta do re ko sineseli gani samba soro anga finitu dambe polisu bola ozoforo bola doyen bola sapeur pompier bola pénitentiaire olu bola gani dasra finitigi min to manda ma se min to ma samba soro wallahi amega sella ben kuma mina do désigner do sini et do conseiller no sini anga armée finitigi be samba soro armée mogo do be woro do la gani ni tari nyada ka o hine bi mine sikatola o muso no dombe avec tugudi angu fu tante fuli mina oui so la sige finitigi sarabe ala de bolo manake finitigi sugu gani ya me foli di jamana nyamoga maka sambe kay oui Colonel Assimi Goïta anaka gouvernement Choguel Kokola Maïga katabla sente président no oye Maliki Diaouye ka fuma ko alaka jamana tafiteli fanga alaka duma alaka ben sabati wuli amen alaka jamana wuli ka jo gani ni kana kuna foli dile ija togo bela ika benin kelenya do mo ni nyoche munu mi ga anw naje bolo ko anw tar ko gelate jamana kono amba don mais wakati dola nyuma foli abe daga parce que ni jamana be gelya kono jamana dikun ibo tuin ka jamana ka herefo mais jamana den jugo ibo fo de jamana den jugo adi jamana jugo tekeli jamana rebe je ka dese ko do la abo tuin mais o ta bali ka fo ko anw yi mishibaw de an kun bilin no kante ko don ko fo tigila mo ye kame ko don mais ni wakati na nyuma foli baraka nga bonya ni juguma ye ani tigoloma ni critique ka so ta solution di vraiment qu'il faut en don to émission kono Bubu bi émission a nafa ka bon kosɛbɛ nisɔndiya caman de nalen don ka an sɔrɔ bi Juma nisɔndiya Arafa nisɔndiya Sali nisɔndiya la montée de l'armée malienne en puissance au nisɔndiya Bubu maa camanba de ne wele kunu qui est vidéo dɔ kɛ kunu k'a ko bonne nouvelle bɛ yen ne appel min sɔrɔ kunu a bɔnna hakili ma ne ka taa so waati min na min mana wele ngo mobile bol la flo a to nga jonno ko sari ko ni urgence de nga bubu anka o toin émission ba waati amenda do ulula sani anga se armée re ma flo bubu anya ye an dogoni do be ani an koro do be mumbe ka basket ke o tara coupe du monde éliminatoire o taro la ku ye forfait signé à peu près signé flo be signé saba nyona ko ka permis no ka fema duma anya ka anga ministre des sports, ministre de la jeunesse et des sports, no ye Moussa Aguié. A la publication doke, a la page sans fait, anya ye a la publication a ya supprimé. Bolen ko fait, anya ye fédération fana kumana, fédération ka kumana na kana kemu ya, o ka réaction kera mu ku ye joueur saba nyona ku yolo joueur wolonwula nyona ku yolo araje. Mais anya ye ko fema fo doyi. Bubu e ka yeta munye basket kela nunca situation na flow sani anganda do armée malienne ka fengono gani oui ibono mali kono ni kuma make wori be nani wuli ka joy sigare to la nu ma to mo ka kuma nu ma to armadun ku kono kuma fo ni e bela manku do no bebe wuli nyogon fe o do itira be kumbe sigato do wa bebe sila oui sigato note barka be mo kilna ni jamaay ala be kira do kiraw ci kana u bina domina non kiraw be ci kana u bina domina ta soro u ci la jamakulu mo luka chanu mais mission be bank mo na ta soro be la fe mamelke mais ibne kafo jamana bara nanya bege ka mamun kata dondo na kolon farla nyonga be dafila ndala na fo ka ngalon sojo ni e de timine ke Mali bi abe san chamamo malon be hamini femi o écrit la justice oui malon madugo isibe ke tsata kasola ibe delike be bla ibe toro mais jugo na ma fali aka haram dondo abe fali kasoro est-ce que ba kalama a fali ni wati mana sa be fali mo ci siguto la sigato femme parce que ba bli kuna mo iba fo ki kera juger
i kɛra ala ka baarakɛla de i bɛ ala niyɔrɔ de la justice ye fɛn jɛlen de ala dun fana ye fɛn jɛlen de ni ko i bɛ ala ka baara kɛ dugukolo sanfɛ o kɔrɔ k'i bɛ ala de ladege f'i fana kɛ mɔgɔ sanuman de nin ko min filɛ ka tɛmɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni denmisɛnninw bɔra k'u ka video kɛ ni ministère fana fɛn ta ni Mali de bɛ ka bin a kɔlɔlɔ kɔnɔ minnu bɛ impôt taxe ta olu de bɛ ka bin a kɔlɔlɔ kɔnɔ Mali de b'a ka drapeau de b'a ka bafouer mais mun bɛ procureur général bali ka nin dossier saisi k'i saisi dossier in na k'i auto saisi dossier in na plutôt ale bɛ se k'i auto saisi dossier la ninnu ko ko u ka hakɛ dunna jɔn de y'a dun a bɔra min foroba wari de don u ye drapeau bandiri de b'u la n'o ye vert jaune rouge u bɛ ka taa jamana jɔnjɔn de représenter Mali bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'i jigi da mɔgɔ 10 kan ni nafolo bɔra ko k'a d'o ma n'a nafolo ko kɛra cogo min na o kan ka ɲɛfɔ n'o dunna mais ne ɲɛ bɛ an ɲɛ bɛ mun na denmisɛnninw b'a la k'a fɔ n y'a to ala ma ne yɛrɛ ɲɛ bɛ ne bɛ fɛn o fɛn fɔ transition président ɲɛna bilahi bi maliyɛnw ka hami armée ko bɔlen kɔ a la ni fɛn b'a la o ye justice ye n'u bɛ se u k'a lajɛ tiɲɛ ka da ala ye il se peut que justice min b'a la ka kɛ a tɛ ka bɛn maliyɛnw hakilina dɔw ma parce que an tɛ k'an yɛrɛ ye ko dɔw kɔnɔ Gani hali révision constitutionnelle min kan ka kɛ ne tɛ voter référendum na abada fɛn dɔ bɛ yen n'o ma don a kɔnɔ o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Gani hadamaden bɛ taa kalo caman kɛ kaso la ka tila ka bɔ k'i bila ten k'i nɔ tɛ ko la dommage tɛ sara i ye foyi tɛ sara i ye i ka hadamadenya tiɲɛna i ka hakɛ tiɲɛna i muso n'i denw i ka moral tiɲɛna il faut que état ka est-ce que b'a kalama des séjours gratuits en prison état k'a dédommage état k'a dommage sara mɔgɔw ye n'o kɛra état bɛ kangari da minɛli ni hakɛ dɔw la n'o tɛ nin ko in solution an b'a ta ka taa k'a ta ka segin maa kelen bɛ se ka nin ko in lajɛya o ye sariya tigilamɔgɔw ye i ministre o état o ka taa bila basetkɛla ninnu na o nin bɛɛ ni procureur général kun ye auto saisi dossier in na a bɛɛ kun bɛ ɲɛdɔn barisabula ala bɛ fɛn min ka jugu ni fɛn bɛɛ ye o tɔɲɔ ye hadamaden ka wɔsi a ka hakɛ maliyɛn farikolo ɲɛnajɛlaw sɛgɛnnen don dɛ balontannaw ta bɛ kɛ yan bololadolantannaw n'o ye basket o ta bɛ kɛ yan i mana don fɛn o fɛn kɔnɔ Mali la ko prime ko hakɛ bilahi hali an ka administration kɔnɔ hali finitigiw ta bɛ kɛ prime ko problème bɛ fan bɛɛ hakɛ dɔ bɛ se k'i sigi cogo di dɔ ka hakɛ minɛ ka jouer a ka i fɛn la mun dun bɛ ka mɔgɔw ka hakɛ dun olu yɛrɛ dun ka hakɛ bɛ ka d'u ma mais an bɛ kan ka na don dɔ sera an ka kuma dɔ tiɲɛ da yira ɲɔgɔn na bi bi na an bɛ ka kule ko Asimi mais Asimi min na an ka bɛ hakɛ dɔ de kɔnɔ a bɛ hakɛ dɔ kɔnɔ Asimi ka kunu ni bi tɛ fɛnɛ tɛ kelen ye dɛ Asimi ka kunu ani bi jamanajɔ ye tiɲɛ nka Asimi fɛnɛ a bɛ cogo min na ko bi a donna minɛn dɔ fɛnɛ kɔnɔ dɛ an bɛ ka kule ninnu fɛn fɛn na bi n k'u ka hakɛ dɔ bɛ yen a b'u bolo mais ni hakɛ diɲɛlatigɛ ye hakɛ personne n'a l'amour du travail mɔgɔ bɛ baara kɛ nafa de kama denmisɛnnin ninnu ka diɲɛ bɛɛ tiɲɛ kuma dɔ bɛ den sɔrɔ a bɛ ban kalama ko ballontan ou bien basket n'a dɔw bolo kari la u bɛ sigi ten a bɛ k'u fa n'u ba donni ye kalan ma ɲa foyi ma ɲa ne kɔni bɛ min ɲini n'a fɔra ko mɔgɔ dama tɛ sigi ko o y'olu gɛn ko parce que aw y'u ka hakɛ dun a fɔra k'aw ka na ni hakɛ mais yan'u k'a fɔ ko ne ye tuuti dɔ ye k'u ye jamana kumasuli ne ko mɔgɔ min ye mɔgɔ ka hakɛ dun ma fɛn kɛ jamana la wa non o bɛɛ ka bɔ yen président tɛ ka sara wa ministre tɛ ka sara wa wari de tɛ ka d'olu ma olu sara ma ne bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔ dɔ ka i sigi e ka avantage bɛ ka d'i ma e ka fɛn bɛɛ bɛ ka d'i ma jamana dɔ ta e ko o kumana ko kan ka wɔsi jamana ye ko parce que n ye communiqué dɔ mɛn ko farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kan ka farikolo ɲɛnajɛ de bila ɲɛfɛ donc o kɔrɔ ko haminan t'a la ne kɔni a tiɲɛ n'a nkalon ne t'a dɔn mais ne bɛ fɛn kelen min kɔni dɔn ni procureur kɔni auto saisi dossier in na bon nin de ye dossier ye parce que ale bɛ yen jamanadenw de kama c'est le président du ministère public ni nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛra an ka wari taara a bɛ ministère de bolo wa a bɛ fédération de bolo wa a bɛ budgétaire de bolo wa mun y'a dɔn ka nana an t'a dɔn nin kɛra cogo et puis donni dɔrɔn tɛ dɛ jamana ye perte min kɛ est-ce que bɛ nin dɔn est-ce que e b'a kalama perte min kɛra non nin wari kɔni a tɛ se ka lakale n ko hali n'i ye wari in kɛmɛ lasegin nin kɛra lagosi min ye Mali ma c'est trop ne tɛ se ka da la ko Mali kura bɛ nin la ko nin bɛ se ka kɛ wallahi ka ye hadamadenw bɛ révolution esprit min kɔnɔ hadamadenw bɛ yɛrɛminɛ min kɔnɔ maliyɛnw bɛ tɔnɔ min kɔnɔ bi hakɛ la ka tila k'a ye ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ hali bi n'a sɔrɔ tiɲɛ ye kuma in ye Gani ne ma kuma jugu ye k'a bɔ o de y'a to toujours kɔni ka bɔ ne hakili ne b'a ɲini Mali Asimi fɛ ni Asimi bɛ maliyɛnw ka kuma lamɛn a ka kiiri yɔrɔ lajɛ fɛn dɔw bɛ yen o tɛ plainte yɛrɛ kun bɔ i bɛ auto saisir olu la an ye mɔgɔw ye u ye bandeli kɛ fɛnw ni kiiritatɔw la u taara ɲini k'u minɛ mais ninnu bɛɛ ye kelen les poursuivants u bɛ se k'u yɛrɛ auto saisir nin dossier ninnu na carrément faso ka wari de don et puis jamana bɛ mɔgɔ dɔ de sara ko k'a dilan ka ɲa mais n'o fɔra ko tigi fana ka mɔgɔ ka wari minɛ k'a ma s'a se yɔrɔ a ma se ma bon n'a ser'i ma fana k'ila k'i ban ka jouer
bateteru ninnu fana kan ka nɔ minɛ o la n'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ k'a y'aw bangaji ayi bubu o yɔrɔ kɔnɔ o yɔrɔ kuma fɔ c'est-à-dire hali n'i ye diɲɛ bɛɛ ta k'a di basketkɛlaw ma nafolo tɛ se ka don olu ma ko olu ko wari sɔrɔ bubu o tɛ se ka kɛ sa o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn Gani wari ka di e ma k'e ka jouer mais n ka bɛ ye balontan de kama mais n ko n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna mais wari bɛ se ka d'o ma cogo jumɛn ka tila ka baara jouer tuguni a dunna de mɔgɔ siranna Mali kuma ɲɛ ayi kuma i b'a dɔn dɛmɛ ba ye ni n ko siranna Mali kuma ɲɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i ye kuma fɔ i ye nkalon tigɛ koyi kuma ye k'a bɛn nin t'i da o de ka jugu jamana kɔnɔ oui e n'état de droit a tɛ fɔ k'i ye nkalon tigɛ dɛ e denmisɛnninw bɔra sisan k'u fɛn e y'a mɛn ministère ka communiqué jumɛn na k'u ye nkalon tigɛ non mais o tɛ se ka kɛ o i bɛ e y'a mɛn ministère ka communiqué jumɛn na Gani ko nin denmisɛnnin ninnu ye kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ oui i m'o mɛn o mais a bɛ fɔ de non a kɛra tan a ka fo bi Mali hali Mali mɔgɔba kelen ma wuli ka taa nin denmisɛnnin ninnu ɲininka min bɛ ka k'u la bon e bɛ tila ka nin bila nin denmisɛnnin kelen bɛ tila ka taama sira ta tugun k'u bɛ taa basket kɛ diɲɛ dugu wɛrɛ la ka taa sa Libi ou bien Maroc Malien denmisɛnnin 20 fila ma sara sa hali an ka balontanna mun bɛ Faransi ninnu n'u banna ka na k'an bɛ k'olu lagosi k'olu banna ka na jouer bon nin bɛ jɔn encourager ka segin ka na jouer Mali fɛ yan oui Malien denmisɛnnin 22 de sara Libi tout près dɔ wɛrɛ tɛ o i bɛ taa sɔrɔ i bolo bɔ baara dɔ la ka sɔrɔ i t'a kalama i ka hakɛ dɔ bɛ tiɲɛ i bɛ wuli k'i bɛ taa ɲɛɲini Ala bɛ taa saya fɛnɛ o de y'a to n'i ye saya bɛɛ ta k'a jateminɛ k'a lajɛ walayi i bɛ k'a fɔ mara jugu sen bɛ denmisɛnninw ka tungafɛ saya la tu sais que Mali problème bɛ fɛn fɛn na bi walasa an ka Mali kura ni mɔgɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ nɛgɛn Gani ko Mali kura bɛ jɔ ka sɔrɔ justice tɛ i y'i yɛrɛ nɛgɛn i ma tiɲɛ fɔ Mali kura tɛ jɔ abada ni sariya tɛ a kɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ o a kɛra hakɛw ye o a kɛra justice sociale ye o a kɛra sariya tigɛ o a kɛra hali aw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya hakɛ fo bɛɛ k'i hakɛ bato hali furu ɲɔgɔn la fo bɛɛ k'i hakɛ bato mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni ne ko n ko image in n k'a ma Mali la maloya a ma Mali kuma suli et puis a kɛra wagati la wagati min maliyɛnw b'a la k'u yɛrɛ di ko Mali kura a kɛra o wagati de la fɛnɛ nin ye lamaloya ko dan de bilahi yana ka bɛ ninnu gɛn fɔlɔ ne fɛ a y'a ɲini kuma min fɔra a ka fɛn situé ka a ka responsabilité situé fɔlɔ mun de kɛra o tɛ ka fɔ u banna ka jouer u banna ka jouer wari dunni min kama e ka lajɛ u b'a dɔn ko wari dunna bɛɛ b'a dɔn ko wari dunna mais est ce que ni maloya man bon oui est ce que bi e bɛ se ka faamu cogo di maliyɛnw ka dɛsɛ ka mɔgɔ tan ka hakɛ d'a ma ka bɔ hakɛ mais n'a fɔra bi jamana kɔnɔ aw bɛ ka ninnu lajɛ ko ninnu ye faso kuma suli ne ko min ye ninnu ka wari dun olu ta ka jɔgɔn ni faso kuma sulili ye o ma faso kan tigɛ ya oui mais olu dalen bɛ bɔ an bɛ nin de la dɛ sigi mɔgɔ tɔɲɔlaw man ca koyi mais u la tiɲɛnen de don Gandi bɛ min f'i ɲɛna hali n'an ye Mali hali n'an ye san 100 kɛ révolution na en tant que impunité en tant que an ma segin est ce que b'a kalama ka hakɛw di adamadenw ka hakɛw di walahi an bɛ Mali min kɔ an t'a sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli Ala kumara fɛn kelen min kan o ye tɔɲɔ ye an bɛ Arafa don de la bi mais kuma dɔnnibaga bɛɛ kulo bɛ na bi an bɛ ka mun de fɔ n ko Faransi bɛ k'an tɔɲɔ tiɲɛ tɛ wa anw tɛ an ka hakɛ ɲini diɲɛ fɛ wa ko nin anw ni nin mankan nin binkaraw kan wa bon n'an dama binna ɲɔgɔn kan n'aw ye ɲɔgɔn tɔɲɔ fo Ala ka fɛn d'aw ma min b'aw bɛɛ tɔɲɔ an ka fara tɔɲɔli ma tɔɲɔli man ɲi tɔɲɔli man ɲi nin den ninnu ni basɛti tɛ ninnu bɛ se ka mun kɛ e k'a fɔ tan n'u tɛ basɛti u bɛ ka mun kɛ k'i bolo ta ka bɔ baara la k'i ka hakɛ ɲini yan tɛ min bɛ tilen ka grève yan i m'a dɔn Bubu nin bɛɛ la min ye ne énervé nin bɛɛ lajɛlen na fɛn saba fɛn fɔlɔ ministre tun ye publication min kɛ n'a y'a supprimer a ye ne tɔɔrɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan e ye ministre de ye ministre des sports de ye dɔw ko k'a fɔ an ka hakɛ minɛ na ne bolo ni fɛn k'a ka ministre tɔɔrɔ ɲɛnama kɔnɔ k'a bali ka sunɔgɔ ministre tun ka se ka wuli de k'a ɲɛɲini k'u wele ka na jɔn de ye aw ka hakɛ minɛ aw la ka se k'o tigilamɔgɔ ɲini k'o dɔn o ka se ka ɲɛɲini parce que Mali kura la an bɛ ka fɛn fɛn kɛlɛ Mali kɔrɔ la an tɛ se k'a ye Mali kura la k'an b'a to yen o tɔɲɔli o fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye min ye n tɔɔrɔ fédération de basket min ye ninnu arrangé c'est à dire o fédération yɛrɛ de k'a ka ci ka bɔ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn olu de tɛ mɔgɔ tilennenw ye u ye baara min kɛ tilennenya baara tɛ n'a fɔra k'i ye mɔgɔw ka nafolo dɔn ko nafolo donna sani ka gɛnni kɛ i b'a ɲɛɲini ka a fɔ fasodenw ye aw bɛ fédération kunna bi c'est vrai aw bɛ fédération kunna mais an ka impôt n'an ka taxes de bɛ ka kɛ ka aw sara sabanan ye jumɛn ye ko min ye n tɔɔrɔ o ye de fasodenw minnu bɛ sigi ko wa ye ko ninnu k'a ka jamana bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ c'est à dire ne ye nin kuma mɛn hadamaden na a bɛ ne énervé quoi an bɛ ka émission kɛ a don o don ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni dɔw bɛ ka dɔrɔmɛ kelen d'a ma an tɛ k'a kɛ faso de wa mais jɔn de diyagoyalen don k'i ka baara kɛ faso ye fu la jɔn président bɛ sara ministre bɛ sara CNT mɔgɔw bɛ sara directeur bɛ sara jɔn banna ka wari la ko jamana bɛ situation difficile la i ye jɔn ye jɔn banna ka wari la ko non ko jamana kama ko ne jɛnna n ka sara kɔ mais ninnu faw de bɛ u baw de bɛ u kɔrɔw de bɛ u jigi dalen don olu kan k'u bɛ ka baara de kɛ k'u bɛ baara dɔ la n'a fɔra k'a fɔ k'olu ka wari bɛ yen a y'u ka wari d'u ma Gandi marakojugu bɛ mɔgɔ bila ka
grève ni marche de quoi. Oui. Note même CNT mɔgɔ bɛ se ka ministre interpellé par rapport à ce problème là. Oui. C'est vrai, il y a tellement de recours pour satisfaire ces dossiers là. Oui. Il y a tellement de recours pour vider ces contentieux là. Attestez les denmisɛnninw yɛrɛ ka kuma. Wallahi n'an ko an ka kuma ni Ala cɛ la. Wallahi Mali révolution ma kɛ nin kama. Mali révolution ma kɛ k'a fɔ hali bi k'an bɛna an sigi ka maa dɔ lajɛ. Wallahi an ka c'est vrai Gani i bɛ sigi kuma dɔw la maliyɛnw bɛɛ tulo bɛ mɔgɔ la. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Mara dɔw bɛ Mali kɔnɔ ni Mali ma se ka courage sɔrɔ k'o ban wallahi Mali tɛ k'i yɛrɛ bɔ diɲɛ ka non non a tɛ se ka kɛ ni Assimi ma se ka bɔ ka nin hakɛ ninnu ka ni kɛlɛ kɛ ça fait quoi terrorisme ni djihadisme bɛɛ fɛn bɛɛ ju ye nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw di adamaden ka hakɛ k'a minɛ la kɛɲɛ t'i bolo k'i tigɛ fila ko ka bɔ baara la kuma a bi justice bɛ yen CNT bɛ yen ministre bɛ yen maa si ma se k'a fɔ ka ninnu wele bɛɛ sigilen don bɛɛ sigilen bɛ ka ninnu bɛɛ dun b'a dɔn fana ko to ɲɛna don min ne nin taara laban marche ni grève ou bien k'a fɔ ko ninnu dɔw ye dugu bila ou bien ko ninnu taara jouer dugu wɛrɛ fɛn dɔ la an bɛ tila k'a fɔ o ma ko fasoden jugu a y'a lajɛ bi ni ɲɔgɔnna bɛ bɛɛ ka so e bɛ dɔw den ka hakɛ minɛ ka taa k'i den ta ɲɛnabɔ o de y'a to Ala tɛ sunɔgɔ Mali de la i b'a ye k'a fɔ a ka gɛlɛn ka mɔgɔba ye ko a den dɔ b'a kɔ mun bɛ se k'a jɔyɔrɔ fa i bɛ taa dugubaw la i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ko nin ye karisa ko nin an ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔbaw ta k'a lajɛ kɛ i bɛ taa fɔ ko nin ye karisa den ye karisa den ye nin mɔgɔba fana y'a ye mais i bɛ taa sɔrɔ i bɛ Mali faama de ye walayi a ka du kunna ko mɔgɔ kelen tɛ mun bɛ se ka fa a kɔ ta. Gandi ka to dun ka n'a min ka togo ji min a tɛ kun kɔnɔ kelen kɔnɔ ayi i ti kɛ hakɛ dun abada ka mɔgɔ wɛrɛ ta dun ko Ala bɛ lafiya d'i ma Ala y'o de fɔ quoi ko diɲɛlatigɛ damu ye waati damu kunkurunin e k'i miiri nin denmisɛnnin ninnu ma ka fa to yen ka ba to yen ka pankuru ta ka taa jamana jɔnjɔn lajɛ Batateriw ye fɛn bɛɛ kɛ Mali ye diɲɛlatigɛ la fɛn bɛɛ Mali ye sɛbɛ don ballontan ma yan ka miliyariw bɔ ka fɛn bɛɛ bɔ est ce que b'a kalama nin y'an san kabini Yaoundé 72 an bɛ da demi finale de la han mais nin denmisɛnnin ninnu u nana ni coupe ka ca ninnu i b'a kalama ko ninnu catégorie bɛɛ ye jɔnjɔn dɔ ta c'est vrai Bassati filɛ nin hali n'a man di ye u bɛ ka kunna wolo min da Mali kan i b'u minɛ o kama mais k'a ye ko nin denmisɛnnin ninnu sara ma kɛ foyi ye ko k'u gɛn ko parce que k'u kun kan ka wɔsi faso ye hali ni wari ma d'u ma kuma in a lakali yɛrɛ ne mana miiri k'a fɔ ko Mali ye yɛlɛma ɲini ka tila ka na nin kuma kelen ka don an tulo la tugun ni ko an minnu bɛ kuma transition tɔgɔ la n'an ne ko n ko ne ma maloya nin na ne nkalon tigɛ c'est vrai quoi ni mɔgɔ n'i ko kɛra i ma malo koyi i tanubaga de malo la an minnu bɛ transition soutenir n'an ma maloya k'a fɔ an maloyara Ala ko tiɲɛ walayi ni Ala n'a kira cɛ ni maa min bɛ se ka malo ko kuma fɔ ko transition y'a kan na nin hakili in don dɔ sera mɔgɔ kana don bɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔ yɛrɛ Gandi ni tiɲɛ nana Ala de ko tiɲɛ. mais sigikun to de b'u espace de vérité sigikun y'o de Ala de ko tiɲɛ mais nin bɛ se ka lakale mais ninnu ka kuma denmisɛnnin ninnu ka hakɛ kan ka ɲini u fɛ sira bɛɛ fɛ wa Ala y'a jɔyɔrɔ di faamaw ma wa recours bɛɛ bɛ yen n'a y'an diya an b'a ta est ce que b'a kalama sur le plan législatif CNT bɛ se ka interpellation kɛ ministre la par rapport à ça o bɛ se ka kɛ n'an y'a ta justice sira fɛ to est ce que b'a kalama procureur général dɔ bɛ se k'i autosaisir fɛn na le parquet même de Bamako o bɛ se k'i autosaisir dossier la n'an y'a bɔ o la président yɛrɛ bɛ se ka ninnu wele ni des jeunes ye président de ko anw ma ko ni ne échoué ko c'est comme toute la jeunesse a échoué ça c'est les jeunes comme ça qui ont mouillé les maillots pour le pays peut-être certes ko mais ko kɔnɔ an t'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn mais walayi Assimi kan ka ninnu wele fo Kuluba ka u lasigi ne dɔ de y'aw ye ne bɛ drapeau porter a bɛ drapeau porter ne ye soldat ye aw ye soldat ye parce que bɛɛ n'i ka jamana jɔnjɔn baara don a ye n'aw sigi a ka ɲɛfɔ ne ye cɛ a tun bɛ maliyɛn bɛɛ jigi sigi a tun bɛ maliyɛn bɛɛ jigi sigi ni Assimi tun ye ninnu wele ka taa n'u ye Kuluba k'u lamɛn walahi Gandi an fɛn fɛn tun bɛ transition soutenir an bɛɛ tun bɛ nisɔndiya an golo la ka dɔn k'a fɔ hali bi an bɛ min ɲini nin jamana in kɔnɔ o dɔ de ye nin mais k'o kuma bɛ ka bila ten radio Facebook fɛn ma parce que rumeur ka jugu jamana ma dɛ fɛn fɛn bɛ k'a fɔ an t'a tiɲɛ n'a nkalon n'an kɔni b'a dɔn Bassatɛriw de kɔni bɔra k'u ta fɔ u ye nin kɛ wa ils sont fiers wa u ma nimisa ko wa cɛ u ka cɛ ye texte dɔ ye k'a bila n'i ye texte in kalan i bɛ kasi a ko k'olu ye nin min kɛ nin k'an kana bila u kunna ko olu ye nin kɛ ko juguya don ko juguya tɛ dɛ wa k'u y'a dabɔ kama k'u y'a dɔn fana k'a fɔ k'a bɛ jouer u kan k'a b'u ka diɲɛ tiɲɛ ko mais u tɛ fɛ u kɔ de ka tiɲɛ denmisɛnnin minnu bɛ na olu kɔfɛ k'a bɛ kɛ sababu ye a ɲɔgɔnna ka k'u la mais n ka ye nin kuma min fɔ ne ye miiri ka lajɛ nin bɛ ka jamana servir ka tila ka miiri a kɔ la a peut-être ne ninnu sigira bi n'a sɔrɔ diplôme tɛ minnu bolo u bɛ taa mun de ɲɛɲini u b'a fɔ k'u bɛ taama sira de ta mais minnu saralen don nin hakɛ ninnu ɲinini kama n'an ko an minnu bɛ transition soutenir n'an ko an ma maloya an ye nkalon tigɛ
an kuma la mɔgɔ an b'a miiri cogo min a ma kɛ ten kɔni nkalon ma a ma kɛ ten parce que an ye kow ye kow kɛra k'u ɲininiw la nin ye jamana nin fana tenitigiw di u bɛ maillot de don u bɛ tenue de don. D'accord. Donc franchement sani an ka don thème kura kɔnɔ bubu an bɛ se ka appel min lancer o ye de k'a fɔ basketkɛla ninnu mun gɛnna u bɛ se ka contact ta ni an ye juste ni seli banna an b'u wele ka na plateau sanfɛ an bɛ débat kala an b'o fɔ depuis bi tɛ le premier ennemi d'un révolutionnaire c'est l'injustice a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ye an ka kɛlɛ ye an ye an ni de di jamana in ma k'a fɔ an bɛ sigi ka émission tɔgɔ da espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye an tɛna sigi k'a fɔ waati bɛɛ an bɛ fɛn fɔ jamana bɛ ka baara mun kɛ walew mun kɛ ka an bɛ sigi waati bɛɛ wale ɲuman min bɛ ka kɛ ka an b'o dɔrɔn fɔ wale jugu min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw na ko olu bɛ tɔɲɔ kɔnɔ ka an bɛ an ɲɛ tugu olu kan o tɛ k'an ka baara ye jamana yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'an y'a dɔn k'a fɔ l'injustice bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw na ni ala sɔnna an b'a ta ka nana ye plateau sanfɛ espace de vérité kɔnɔ k'an ka kumakan fɔ jamana marabagaw ni jamana kɔnɔdenw ka dɔn an ka yeta min juste ni émission banna après u bɛ se ka contact an ɲɛ ni seli tɛmɛna an b'o reçoit plateau in sanfɛla la inchallah maliyɛnw ni ne tun bɛ an bolo basketkɛlaw ka situation kan an kɔni ɲɛ bɛ min fɔ ni seli tɛmɛna a dossier a tɛna kuru ka bila ale dossier ni awa lithium ko dossier ni dossier b'an bolo ni seli tɛmɛna an bɛ se ka an da don minnu na ni ala ye seli ɲuman tami an kɛnɛ ɲɛna inchallah an bɛ an da don o dossier ba fila la o bɔlen kɔfɛ ye an y'a ye dɔgɔkun kɔnɔna la an ka minisiri 4 ɲɔgɔnna tun taara Jalasagu o tagali min kɛra Jalasagu an y'a ye u taara hélicoptère dɔ la hélicoptère ninnu dɔw bɔra rimeriw la ko hélicoptère ko MINUSMA ta don MINUSMA de an ka minisiri ninnu sécuriser pour que u bɛ se ka se Jalasagu jamana kɔnɔden caman y'a ka fɛla fɔ o la ni ala sɔnna b'u bɛna a da don o la a bɛ explication do olu la juste ni an tilara o la an bɛna an da don ONU ka situation kɔnɔna la ONU ko o armée malienne ka MINUSMA sécuriser fo ka tila ka na les grandes révélations nouvelle ba mun b'an bolo an da na se olu bɛɛ lajɛlen ma mais ministre taali min kɛra Jalasagu bubu i ka yeta ye o la jumɛn Gani kumasuli don k'a ye ko kunnafonidila bɛ sɔrɔ ka armée la nɔgɔ ta ka Mali ministre ni Mali gouvernement la nɔgɔ ta m'a fɔ ma k'a fɔ ko kunnafonidila bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka bɔ kan an ka gouvernement la gosi ne nin kɛla gosi cogo ye a digira an na Gani an bɛ gouvernement féliciter nin yɔrɔ la u taara condoléance min présenter Jalasagu kaw la oui ministre 4 à bord maintenant de l'engin de l'air de l'armée malienne et fait du gouvernement malien, bon, de l'État malien en quelque sorte. Gani, Mali, ni ala ye wati mi se asera. Sigatola. Munu ye kuma in fɔ ka bɔ ka excuse présenter. U ye galon de tigɛ, galon tan. Hein? N b'a ɲɛf'i ye. Attendez. Gani ministre 4 hélico 2 o de wulila Bamako yan ka. Hélico 1 Mali fama ministre 4 b'o kɔnɔ hélico 2 o ye hélico de surveillance ye ale ye hélico de combat ye a bɛ ka 2 surveiller. A b'o nɔfɛ ka taa. A b'o nɔfɛ ka taa. Ka dɔn dɔn. 2 ye hélico de transport de troupes ye 2 ye hélico de combat ye o de tun bɛ ka 2 suit. U bɔra ka taa Sévaré u taalen Sévaré Gani u jiginna Sévaré u jiginnen Sévaré MINUSMA bureau min bɛ yen u n'u ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye MINUSMA bureau représentant min bɛ yen a bureau local min bɛ Mopti o représentant min bɛ Sévaré o de ko ko a karisa ko n'a ma ɲɛ aw ye anw bali mouvement bɛɛ la a ka d'an ye an n'aw ka taa ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ka taa vérifier han. Ayi bubu ni ye min fɔ n ko espace de vérité. O yɔrɔ la muso in ale ni un commissaire de police élément de la MINUSMA olu de MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ hélico ta armée malienne k'u sécuriser u ka sɔrɔ ka service technique minnu bɛ ministre ka hélico kɔnɔ u k'o mɔgɔ dɔw ladon MINUSMA ta kɔnɔ avion de chasse min bɛ yen o ka sɔrɔ ka hélico de chasse min bɛ yen plutôt o ka sɔrɔ ka avion bɛɛ surveiller ɲɔgɔn fɛ. Gani u bɛ taa Jalasagu tuma min na u taara jɔn sɔrɔ yen u taara opération kɛlɛtigi de sɔrɔ yen. Opération kɛlɛtigi min ta kɛlɛ. Opération kɛlɛtigi ale de kun kelen bɛ ka troupeau sol ale de kun kelen bɛ k'o baara kun b'ale de bolo
fɛn fɛn bɛ ka kɛ dugumala la ka sirifɛn fɛn ka kɛ dugumala la an ka nin ministre naani u taara u mɔgɔ naani Gandhi an ka foli b'u ye Mali gouvernement tɔgɔ la colonel Assimi Goïta tɔgɔ la olu de taara ka taa surveillance kɛ yɔrɔ in na a tun bɛ kɛlɛtigi de bolo kɛlɛtigi de ye fɛn bɛɛ kɔndi Gandhi Mali de ministre surveillé Mali armée de ministre surveillé a taga n'o ye ministre élément fɛn fɛn tun b'a la mɔgɔ fila ni plateau in an n'a bɛ bɛn selidon ma ni mɔgɔ min bɛ se qui peut nous dire le contraire an bɛna émission sigi selidon ayi bobo fo ni kelen nana selidon Gandhi ayi dɛ n bɛ min ɲɛfina dara bɛ na selidon Gandhi n bɛ ka Gandhi faso kunnafoni jugu dili ani fɛn bɛɛ ka kan kunnafoni jugu ni dumuni jugu bɛɛ dun ye kelen ani poison bɛɛ ye kelen siga t'a la i bɛ mɔgɔw de lafili oui i ka jamana b'a la ka na k'i ka jamana fɛ i ka jamana to yen jamana kana k'a fɛ mais ka n'i ka jamana labila muso min ye nin kuma fɔ nin maliyɛnw ka taa fɔ ko muso in ye jɔn ye muso in bɛ Union européenne staff local de la muso min y'a kuma fɔ k'a fɔ ko ministère de armée malienne sécurisée merci oui a fa ye tubabu ye a ba de ye maliyɛn ye anw salen de don même kɔsa in na a ye tournée min kɛ Union européenne de c'est vrai que c'est l'Union européenne maintenant qui paye ni min bɛ fɛ ka tubabuw sago kɛ o bɛ bɔ ka armée o bɛ bɔ ka transition in na gosi olu de b'o sɔrɔ pratiquement hali ye tournée min kɛ kɔsa in na ka taa ɲininkali kɛ n'a fɔra ko e ko parti b'i bolo ko e ye parti politique ɲɛmɔgɔ ye e mɔgɔ min kan e b'i ka jamana livrer juguw ma mɔgɔ minnu bɛ rapport kuntan sɛbɛn na anw ye et puis hali ni MINUSMA mana dɛmɛ fɛn kɛ armée malienne ye n ko Mali ka cotisation de bɛ ka MINUSMA sara c'est une mission des Nations Unies. Ça fait 60 ans. Le Mali est membre des Nations Unies. Parmi les 191 pays, le Mali n'est pas en retard en matière de paiement de cotisation. Mali est retard là. Mon Mali est une mission qui a sara Dougoudoui. Mission origine tra Dougoudoui là. MINUSMA n'a Mali là, ça fait 9 ans. Mais ça fait plus de 40 ans Mali Balaka et Nations Unies en cotisation sara. Il y a 16 missions des Nations Unies dans le monde. Ni nous y fait qu'un Mali, nous bien Mali de Kama. Mali cotisera du mais quota qu'aucun faut décès. Oui, Mali on malabé, ministre mental Kama. Moi, fina ko Mali na bela Mali mala fourier de ka fo ministre ba ta Mali sa Mali fini tout dabadama. Aba ta Mali gouvernement sara 9 ans ni gara chien forêt Mali yɛrɛ ka ti si ka Congo discuter Nations Unies na ministre ka renouvellement ko manako la. Amadi ka kɛ. Son excellence ou ministre nani tane kuma mina ou be ka sen kuma mina colonel major Wage de ko non atenya bada fonga ta ti seme ministre mo ka fena o da to kuma foli la do ko we ko u tara ka ta ministre remercier Wage tara ti de di u ko bureau mo ye Wage kuma ko monsieur le ministre ka ta la de ko nous demandons maintenant aka mesure de restriction mbe ça va yam balimi ka mouvement ke aka wulu ka bankuna Wage ko se ka wulu ka bankuna Wage horon colonel major Wage oui na wallahi na ala tɛ le jeune colonel la taara nin de f'u ye a ko a ye rapport comptant min kɛ Mali kan vous allez payer cher major colonel major ni mɔgɔ dɔ bɛ o kumakan yɛlɛma k'o taara ka taa deli ni fɛnw kɛ a y'a f'u ye tan a ko a ka mana ministre mɔgɔ ko yɔrɔ la ko non k'a y'a a ka mesure nin bɔ an kan ko pour que an bɛ se ka baara dɔ ko mesure de restriction kelen tɛ ta ka bɔ aw kan aw continuez le to a ye rapport laban min kɛ Mali kan quand tout ce que vous avez dit là, mais tout est erroné, tout est faux. Wage ni fo Mali to lata. Ne bolo voilà des gens à encourager ni jeune façon quand ga fou ka barala di. Vous pouvez tirer minacé ni dolu kuma kan ta ka dese ka tien fo to war kama to na folo kama. Ka dese ka tien fo. Mo kuma kan ta ko ke kono sutu mo kan. Ayi ni fo ministre mo eta. Ministre mo mi tara jala so ko mo fla. La représentante du bureau local plus un commissaire de police. Abana. Olu mo fla. Anga plotine anga to fin. Au lieu de maintenant service technique munube ministre ka avion ministre ka hélico kono luka so ko do ministre ka avion kono. Mali armée de ou be surveiller ñoo fakata. Mais ani nité mo fait. A donko jamana inde yi kalansa non ni be information di ra a donko jamana inde yi do ko la jamana inde yi jamun dima ni bi ye bi disugo ci ki bora karsa la jamana inde yi ko do ke do de temena do de sara do de ayere kundi wala sa do ka jamun soro wala sa do ka dambe soro wala sa do ka to soro trop c'est trop mo te henda ki adugu segerata bon nous ne be émission ke ka dugu la bosi ou te nyini nga ou te foy voilà la vraie version
hélico photo flé image kani n'a son ni Mali tante Mali tay ayi ni koni foni ma delika hélico nyana sunu ka dogo ni Mali hélico de siga a ministre nani bébé balolé a bébé balolé ministre de la santé anaka délégué ale ni mime femme kuna to di fune ale ni femme de colonel major Ismaël Wage o mo nani muso fla ni chef fla muso ka ti siga ka bo la gosi ima ko ba ka dugu mun na ima histoire sebe ima foi ke dugu min tabiya te foi do ala juste to bu ka financement ni to bu ka warning ñu kama ka faso to ko warning to kama eche et qui miri to yombe Mali kampi les gens pensent que amunu me kuma wera nyimona ko jeliba au niveau on taye Mali kodi sono wageni ne kan nyeti ni wagete nyoko sara la foi la ma ka horoyan tie mbola sekin atra ti dedi wage ti dedi ngo wage nyoko de bala kasa olu de shutigi yo donc nous n'a fa kube sran anga sabali anga don quand on est jeune wati do be anga jamana accompagner anga fara kuma kuntan forma boni mi odiato anga ministre Oumar Diarra ya ko jani Oumar Diarra froidement n'a jamais accepté l'offre de la ministre parce que nous ministre aller action sociale délégué aller des socialistes délégués mais ba kala ni ministre ali jidi ma ba se ba rapport kono kale boroka jidi Mali famo mas abake wallahi et puis nous demandons aussi à la ministre ka bo ka excuse présenter Allah ji carton froid parce que le problème c'est faux c'est erroné nous ne be kuma bo ani Union européenne ka do an ka jamana den do da o da to ka France midi ko France de Macron président di mais français an yere di an yere to ko ma yere non munu be qui accepte tout pour l'argent war ko mona bodro ho na bana da bana ho mana do non abana o mo te mo rasa yala o mo te du wadeguna moi je pense que on be kuma ka tonisi de di ka courage de di ko kan ni mi ma nya fana mo fo oui ni mi ma nya fana mo fo o faso de nyuma Thomasin mais ni sanga fo kera wila jamana ka carburant la wila jamana ka minen de la wila jamana ka pangrun de la wila jamana ka avion de la akana to fana nyuma bo Mali soro subul opération keletigi de ou sécuriser duguma Mali hélico de fla de kundo hélico fla de tar kandi ka fatigué nous mo be débat là ou bien nous be faire un plateau en romina ko na benendo ci fan la benendo débat ko ngama sane non mais ibara na mata débat là ça que émission débat chaité débat ko to kandi na mata débat là iba kalama fe mena munya fina nini mogodo nini débat contradictoire face à face nini balma djugube dona wallahi nala na krata ba na ma fregi la bi talon ki boki iba yira la mo min dedu oui parce que ayaba peut ne be mi fina me fen fina ba be débat nyini a be débat mo kana imagine min bora ko ministre de Mali sécurisé ka fati ko ga galontique Mali de ministre sécurisé ko ministre de ka do mission na akira sévaré de wa ministre mo fla de kumbala ko ne de côté comment tient de nier ko ne de côté tiens way ko Mali hélico de ou hélico flying be sécurisé mais hélico fla de bora Bamako ngata ni kuma wore be min bolo kana débat contradictoire ni kuma be min kumbolo o benga numéro do ben boro do face à face ça va aussi way Mali ya fadili ka kuma fo français la Mali ya kata mais ibika jamana lebuta abi munya ye ano tloba la parce ha ibika jamana lebuta ka da abi munya ye ikente impôt saralay ikente taxe saralay ikente jamana jeune ikente jamana din mais ni be kuma min fo a fo tien kan mais mi fele te tien kan ka jamana lebuta ka da na faju menna e ka kalan ka kodon e ka kalan ma se ka jamana servir fi ka kalan ka galon ta jamana la ça sert à quoi façon de nyugwa Thomasin do voilà bubu ni ambora oro la sani anga c'est le grande révélation de l'armée malienne anye aye ministre ka Nations Unies ka wili ka jo famba bede biko ministre be seka sécuriser togomina parce que o tunya mingi ni flo o de ka foko Barkan tunga appui RND awa fema ministre mama Abla Job tale Nations Unies Abla Job ko kuma bela jelen na meka usa ko fo Barkan ka to malla takuba ka to malla katna na keble ko ni ministre ka sécurité na ministre te sera sécuriser ko minye Barkan ko ngobe takuba ko lube gwende olu ko ngi olu gwena ka bandeza ministre nana ka nana ko ka population de sécuriser
nga MINUSMA fana be ka ɲini ale fana ka sécuriser armée malienne de be no o fana kɛ yala baara bɛ ma kɛ armée malienne ta ye sababu armée malienne de to ko dema ɲumanw de MINUSMA ni biberon ale ya non nyoye ha i ba ko deba mali ma kɛ deminela ya oui kama batan duru ko kana malidenw lakana olu yɛrɛ ko yɛrɛ lakanalen tɛ c'est pour cela chaque fois le Mali a fait des acquis diplomatiques. Il y a un amendement et revendication auprès des Nations Unies. Le gouvernement est à saluer. Il y a fait mon sort à cap boni ministre gagné. Hein? Mais quand France gagne quoi boni ministre gagné. Nations Unies ka jalaje min kɛra san. N'a jalaje min kɛra. An ye min sɔrɔ. An ye min sɔrɔ. A ka boni ministre gagné. Bubu ni mani yoron tente do be ka fɔ ko Mali dira France ma. Mba tente ye kelen. A tente. Gandhi, ministre est 190 de Kenya. Au 190 kono. Gela munu me ko la France de combat résolution c'est ba ta be voter avec teme. Ni zey auto d'attention yi jo ajoro. Ako na manya France tene fe. O kuma na France tese ka ministre sécurisé ne fe. Ala o joro di Mali ma y a une rupture avec le Barkhane. Tare Flana ye mouye ko gouvernement malien ka senga do G5 Sahel la Mali ko nyet tare G5 dugu barga ɲɔgɔn be se ka to ani ɲɔgɔn cɛ nga ka fɔ ko ne de be do force conjointe do kono o bana kara zekati le gouvernement est à saluer ay G5 to fale merci maintenant là-bas ye mouye o ye ministre ka contrat oui Mali ye amendement do apporter a ko ni ministre ka contrat be renouveler a folo ye mouye ministre tete se ka taa yɔrɔ la ka sɔrɔ an ta kalama i bɛ ko fɔlɔ a kuma kɛ cogo min a bɛ mouvement fɛn fɛn kɛ armée Mali bɛ bɔ a kalama o ye kelen ye n'an mago bɛ effectif mun na an b'u ta an b'u kɛ k'an dafa ministre tɛ sɔn fɛn kelen ma o ye saya ye non ka to kan kɔnɔ dɔrɔn maliyɛnw bɛ sa cogo min na Mali ye ministre t'o ja mɔgɔ si la donc sisan o bɛ taa terrain kan mais wari ɲininaw de don ba mɔgɔ ye bi bɛɛ de bɛ tɛgɛrɛ fɔ n den bɛ Nations Unies mission na ani wari bɛ segin ka na a bɛ taa mɔgɔ min na ka na olu mɔgɔ t'o la n'a y'o ja dugu bɛɛ ka sa ah mais 2,500,000 sans qu'il est renouvelable. Au 64 millions en 2 ans. Au Mougou Talen Kodi, au Kelebe Bank. Quel est bon? Hein? Quel est bon? Allez nous le mettre à la Mougou Melgue, nous t'adabla. Eh, quel est pas nous y'en a? Quel est pas nous y'en a? Donc, il va oublier Kuna. Nous nous mettons fait minke, Mali Kono. Ou il fait minayini, Mali Koko, bon, ministre. En bas, il faut que le ministre qui fouille avec ta Mali commandement militaire, Mali état-major de bas bêta. Hein? Gani fait min kera ni moto fié, il to me qu'on dit là-da. O de français ku be joro mina ko ko di joma ministre ko wa ko français de ko mali sécuriser. O mina na France là. O da to ne ba fo pays européen mun me ministre ko na ba ka fo do opération justice parce que dalinte militaire africain on a. O dun ta faire ça. O dun ta faire ça. Donc à tout moment vous kuna ou quoi pour pays frère nous est français est-ce que ba kalama on de na djeka opération ke sur le dos contre maintenant l'état malien odungena donc odungena on ne ba fina c'est pour cela Mali autorité kungolo kan ko jugu ati gyan abe Mali ka hɛrɛ de dairi la ni na ko Mali ka hɛrɛ aba ka ɲɔfɛ ni kun tɛ Mali ka hɛrɛ ba jɔ yɛrɛ ma ngo de kɛra France la ka pousser ka France c'est vrai aba yirila ni ye jamana ka hɛrɛ o jamana ka hɛrɛ ni ma sɔn a bɛ contrat jɔ ni ma sɔn a bɛ contrat jɔ donc Mali ka hɛrɛ o de dara Mali sɔrɔsiw mana kɛ cɛ bayirika ye ministre tɔw bɛ taa ka fara kan n'an kan ka taa yɔrɔ min na manque d'effectif tɛ yen hali France kan ka kan minnu rétrocéder a kan fɛn fɛn bɛ yen ni effectif problème banna u bɛ ta k'u bila armée malienne kɔ u bɛ kan ninnu sécuriser Gadi donc ne b'a dɔn o tɛ ministre fɛla ye o tɛ ministre fɛla ye bi o tɛ ministre fɛla ye sini. o t'a fɛ wa kɛ non o t'o fɛ c'est pour ça u balan droit de l'homme dɔrɔn ma donc u ko komi ko kɛra tan ko France ka sécurisation ko balaka bɛ kɛ cogo di ONU ye jaabi bɔ o don ko ka Mali k'u sécuriser ko le Mali a suffisamment maintenant de moyens militaires pour sécuriser la MINUSMA ne y'a dɔw dilan ko MINUSMA kɛra den ko France tɛ yan donc ni jateminɛ kɛ mission Nations Unies mission ka apport la France yɛrɛ jɔyɔrɔ ça fait moins de 4% tɛ tɛmɛ quoi France bɛ se ka na fo 8e 7e position de la cotisation na minnu bɛ wariba bɔ ka les 500 milliards là mais ale bɛ ka ɲini de o non n ko diɲɛ bɛ jɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan ka mission financer ka taa France ka intérêt ɲini wallahi ministre y'o dɔ ye
donc wari de tigɛra o wari mun bɛ yen dɛ u y'a yira la ko faransi ka wari bɔta man ca kuma tɛ ka fɔ ko commandement bɛ kalifa don i la mais n ko est ce que b'a kalama Russie y'a discuté ni Nations Unies k'a to Mali t'a la Nations Unies bɔra k'a fɔ ONU bɔra ka fɛn fɔ sa ko Mali ka MINUSMA sécurisé Boubou ni commandement fɛn tun bɛ faransi bolo a bɛɛ bɛna di Mali de ma sisan bɛɛ pewu o kuma na janfa min bɛ kuma la fo ni Mali yɛrɛ y'a yɛrɛ janfa kuma kɔni ka o y'a ban pewu fo ni Mali yɛrɛ y'a yɛrɛ janfa fɛn o fɛn kan ka kɛ baara o baara kan ka ɲini aw kan ka taa yɔrɔ min na sisan Mali bon n b'o de f'i ɲɛna san wɛrɛ 2023 MINUSMA b'a fɔ ko k'ale ka mandat banna a yɛrɛ b'a ɲini a yɛrɛ parce que u ka mouvement ninnu bɛɛ bɛna retrait sisan u bɛɛ ka mouvement bɛɛ bɛna dɔgɔya sisan donc ale dun nakun ye ka yala de yɔrɔ min y'a ja ka taa ka na fɛnw kɛ projet bɛɛ ta nin bɛɛ ta Mali a bɛ fɛn Mali faamaw ka bolo kan parce que a fɔra Mali ko Mali ka sécuriser sisan donc ne kan k'e kɔlɔsi n'i bɛ yɔrɔ min na i b'i sara n'a de o tɛ tiɲɛ ye o tiɲɛ donc sisan nɔ Mali b'u pousser de an bɛ se san wɛrɛ 2023 n'Ala ye mɔgɔ min si jɔ a bɛ k'o ɲɛna i b'a mɛn MINUSMA b'a ko bon ko nafa tɛ MINUSMA mission na ko k'a voler dɔw bɛ ko k'olu supprimer a bɛ ban dɔɔni de o non o ye laɲini sabati a bɛ ban non o fɔ maliyɛnw ye maliyɛn minnu m'a faamu a bɛ kɛ tan de dugu o dugu ta banna a bɛɛ y'a ban tan de i yɛrɛ de bɛ devant ta ka relais minɛ a la ka commandement dɔw minɛ a la mais a tant ale bɛ marifa ta k'a bɛ lakana i b'i sigi tiriki tɔgɔ la i tɛ bɔ nɔgɔ la mais Nations Unies ka mission dɔw 40 ans est ce que Beyrouth Liban ninnu tɛ combien d'années la dɔw 23 ans dɔw 25 ans mission des Nations Unies dɔw fo ni dugudenw yɛrɛ wulila ani jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ka kɛ hakili ka kɛ kelen ye ko gɛn mais u b'o de labɛn u bɛ élection problème min na Assimi candidat Assimi tɛ candidat ye u bɛ fɛ bi c'est ka MINUSMA de bɛ to yan ka na o rapport sɛbɛn k'o di e y'a faamu bala a bɛ se fɛn fɛn o rapport sɛbɛn k'o kɛ k'o di mankan bɛ sɔrɔ ka wuli yɔrɔ kabini élection ma se fɔlɔ mankan bɛ ka labɛn ka bɛn sisan ayi dɛ Boubou élection mankan cogo di mankan u tɛ ka bɔ u yɛrɛ ye loi min voté k'a fɔ ko Assimi candidat ko Assimi tɛ candidat ye mais Boubou kuma in na dɛ parce que e bɛ k'a fɔ k'a voté la ka ban mais ne ma min faamu politiciens de tɛgɛrɛ fo olu de ka adhéré kɛra ko Assimi ka promulguer bɛɛ ko k'a fɔ ko loi in ka ɲi mais mun na tuguni olu bɛ ka yɔrɔ dɔw ta loi in kɔnɔ tuguni k'olu ma ɲi mun na i b'a dɔn n bɛna mun f'i ɲɛna mɔgɔ saba de bɛ se ka nkalon tigɛ diɲɛ kɔnɔ n'a sɔsɔli ka gɛlɛn fɛntigi o b'a fɔ ko wari min b'ale kun a t'i kun mɔgɔ kalanenba o b'a fɔ i kɛ kalama s'a ma ani mɔgɔ min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye o b'a fɔ ko k'a y'a sɔrɔ i ma wolo donc n bɛ min f'i ye mɔgɔ minnu bɛ débat kɛ u tɛ sɔn ka taa débat la u fila de bɛ t'u sigi y'aw ko Sogo ni Sidiki k'u ka kuma nin bɛɛ fɔ débat contradictoire tɛ foyi t'a la mais n'u yɛrɛ ɲinɛna yɔrɔ min f'u bɛ ɲɔgɔn hakili lajigin n bɛ fɛn fila de da i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn charte ale ni loi ye débat bi dɛ Gandi Mali dɔnnikɛla bɛɛ k'a ta k'a da bɛɛ welelen don mɔgɔ mɔgɔ bɛ droit dɔn bɛɛ k'a da ko charte o sigisen 9 ani 10 bɛ 11 o b'a fɔ ko maa maa bɛ transition fanga kɔnɔ ko o da tɛ don ko man ka i présenter i se kulonkɛ kuma la mɔgɔ mɔgɔ bɛ transition fanga kɔnɔ ko man k'i présenter Gandi i b'o bila kɛrɛfɛ o bɛ kɛrɛfɛ n bolo sisan ɲɔ noté fɛn min ye Union africaine a ka acte additionnel dɔ bɛ yen a son article 25 o b'a fɔ ko ni rupture kɛra pour la restitution maintenant de l'ordre constitutionnel ça fait fanga la segintɔ ko fanga tun bɛ mɔgɔ minnu bolo ko olu si man ka kɛ olu si bolo man ka don olu si man ka don kalafili baara la o man ka kɛ candidat ye a lamɛn dɛ o fana kumar'o kan Mali loi électorale article 155 o b'a fɔ ko finitigi bɛɛ bɛ se ka kɛ candidat ye k'i ka démissionner fɔlɔ-fɔlɔ kun ye 4 mois avant les élections et c'est 6 mois avant les élections ni 4 mois avant les élections an b'a daminɛ loi la loi ko finitigi bɛɛ yɔrɔ Assimi kɔni tɛ pionnier finitigi kɔni don pionnier tɛ o kɔrɔ ko loi y'a yamaruya k'a ka ye maintenant charte b'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ bolo bɛ transition fanga in na k'o si tɛ se ka candidat ye mais est ce que charte k'i ma ko mɔgɔ kɔrɔ yɔrɔ a ma ancien fɔ ayi n'a ye ancien fɔ donc o ye k'a f'i ɲɛna ni collège convoquera collège mana convoqué k'a sɔrɔ Assimi ma démissionné Assimi tɛ se ka élection organiser ka to président la k'o fɔ sariya dɔnnaw ye olu de b'a dɔn dɛ olu de kalannen don
ala m'anw kɛ kodɔnnaba ye mais an bɛ fitinin mun dɔn an bɛ ka baara kɛ n'o de parce que ala mana i kodɔnna cogo di i bɛ mɔgɔ dɔ de mara f'a tigi fana ka kodɔn parce que nul n'est censé ignorer la loi ko o tuma na Assimi se ka élection organiser ka to président la mais il y a meilleur jumɛn ko un ancien président ou bien un ancien membre de la transition ne peut pas être candidat, ne peut pas porter sa candidature il va châtier yɔrɔ jumɛn na a tɛ il va yɔrɔ jumɛn k'a fɔ ko Maliki Diaw se k'i présenter en tant que membre en tant qu'ancien président du CNT il va yɔrɔ jumɛn ko Choguel Kokola Maïga un ancien premier ministre ko se k'i présenter a tɛ oh mais i bɛ taa ni kuma ye min sisan ni Assimi ka démissionné ka bɔ président de la transition la ou bien misali ta comme Assimi de tɔgɔ b'u da o bila kɛrɛfɛ parce que an ka Choguel ta parce que beaucoup bɛ sɔrɔ ɲɛ comme Choguel ta ka sira jɔn ye o bɛ san Choguel ɲɛ munna i ye ayi ni ko Choguel o tɛ an ka Choguel ta sa Choguel ka fɔ sa k'a bɛ kɛ candidat ye Choguel ka démissionné ka bɔ premier ministre la 4 mois avant les élections qu'est-ce qui l'empêche a tant qu'ancien PM foyi hein foyi est-ce qu'il y a fɔra ko ancien membre de l'autorité ko t'a la wa o ma fɔ bon Maliki Diaw ta comme o fana bɛna loi fana kɔnɔ Maliki Diaw ka démission ka bɔ CNT président la 4 mois avant les élections o la a tila ka démission ka bɔ armée fana la 4 mois avant les scrutins avant la convocation du collège qu'est-ce qui l'empêche mun de b'a bali foyi wa mun ye san 30 kɛ Mali politique la olu de bɛ ka siran ta kalo kelen san kelen politique san kelen fanga maralaw ni yali ka mɔgɔ jalaki yɛrɛ jalaki san 30 fanga mais u ye kuma dɔ fɔ kuma in ye tiɲɛ dɛ ko mɔgɔ dɔ bɛ fɛ k'i gulon dɔ de kama na cɛ o la mɔgɔ caman kama na kari dɛ mais ne bɛ kuma kelen fɛ non kungolotigɛla bolo ko a tɛ sɔn mɔgɔ ka mununi muru y'a kun tɔngɔ fɛ o parce que a yɛrɛ b'a dɔn min b'a la 2007 jɔn y'a gulon ATT kama na ni parti ba ninnu tɛ ninnu de don ni parti ba ninnu de mɛ t'i gulon mouvement indépendant kama na wa 2007 élection na oui o kɛra han minnu bɛ ka kuma bi o don y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ jumɛn b'u la u ka parti baw kɔnɔ u ka parti tun bɛ yɔrɔ min na c'était maintenant le deuxième plus grand parti après l'ANC de quoi là de la Sud-Afrique ou quoi ni troisième ou quatrième grand parti politique o de tun don Afrique kɔnɔ u tun bɛ parti mun na olu gulon dɔ de kama na o oui han n'olu gulon dɔ de kama na oui donc gulon kama na a tɛna daminɛ anw na n'Ala ye Assimi kama bonya k'o kɛ dugutigi ye an bɛɛ b'an gulon o la awɔ ni Ala ye Choguel kama bonya an b'an gulon o la Maliki Diaw ni Ala y'a kama gan an ni Maliki Diaw ko bi k'a ye candidat ye anw na bɛnnen don parce que sabula n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna su o su awɔ i bɛ maliyɛn den fɛn bɛ ka sa ji sanfɛ dɔwɛrɛ tɛ marabaga jugu don kɔngɔ bɛ maliyɛnw na bi dɔwɛrɛ tɛ ninnu ye engrais da gɛlɛya di suman ye n ko engrais ye 8,000 mais suman si u da t'o la parce que engrais ye marché ye ninnu ye école dilan mun nana démocratie n ko démocratie Mali démocratie ni échec de nana i bɛ kɛ chômeur ye kabini i ma taa école la i ma deli k'o ye wa depuis i ma tila école la i ye chômeur ye fɔlɔ parce que sabula i bɛ ka taa kalan min kɛ a débouché foyi tɛ fonction publique la a débouché yɛrɛ tɛ yen i bɛ a mɔgɔw yɛrɛ ko ko nin kalan in na ko nin tigi tila k'a bɛ kɛ mun ye k'a bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye dɛ mais o yɛrɛ t'a dɔn a bɛ kɛ min ye o filɛ baden de bɛ faculté la i bɛ ɲininkali kɛ ko ko ni karisa tila k'a bɛ se ka kɛ jumɛn ye ko wala an yɛrɛ t'a dɔn a bɛ se ka kɛ min ye mɔgɔ min yɛrɛ t'a dɔn a kan ka kɛ min ye u ye école dilan ka taa wari minɛ tubabuw la ko maliyɛn kalannen cayara Mali ka système éducatif ɲɛnama fɛn fɛn kun bɛ yen u y'a bɛɛ cassé ka taa wari minɛ canadien na ka na n'a ye Mamadu ye Bineta u y'o cassé ka na ni ko Ada René Ada kana Mamadu ye Bineta cassé ka na ni ko René Ada ça fait quoi kana wari minɛ ka école daci ka tila k'o wari kelen ka école privée dayɛlɛ ka di u musow ma politicien ka tila ka na ni ko la nef la nouvelle école fondamentale ko bɛɛ ka passé Gani i ye moyenne sɔrɔ i ma moyenne sɔrɔ est ce que b'a kalama n'i ka moyenne jiginna classe kɔnɔna ko 75% ka tɛmɛ dɔrɔn an n'a sɔrɔ zoro de b'aw bɛɛ bolo non tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ sɔrɔ k'o taux de ta n'u y'o rapport ta u bɛ t'o da UNESCO ɲɛkɔrɔ ko Mali mɔgɔ kalannen cayara dɛ k'a ye wari di taux de scolarisation non k'a yɛlɛnna wa u tɛ sɔn a ba dɔn u denw ka kalan kɛ a y'u denw labɔ ka na Mali mɔgɔ mɔgɔ ye Mali mara san 30 laban in kɔnɔ n'a sɔrɔ a den ye yan kalan kɛ a si tɛ yan fɛn fɛn da bɛ kuma la u wele u tɛ furakɛ yan u den tɛ yan u ka mɔgɔ tɛ yan donc u ye denmisɛnninw su ka kɛ kɛnɛmataga kan u ye denmisɛnninw su ka kɛ tunga kan kalan tɛ yen lakana tɛ yen est ce que b'a kalama kɛnɛya tɛ yen
fɛn bɛɛ kɛra clinique ye et c'est les mêmes animateurs minnu bɛ est-ce que b'a kalama furakɛli kɛ clinique la fɔlɔ de bɛ furakɛli kɛ foroba dɔgɔtɔrɔsow la Gagnon mɔgɔ kelen de nalen don k'a fɔ ko maliyɛnw ka saya tɛ tiɲɛ ko kalan tɛ tiɲɛ olu b'u disi gosi k'u ye kalan kɛ kɔfɛ u t'a fɔ k'u kalanna ne ye karisa bɔ n'a ye ne ye nin bɔ n'a ye a mɔgɔ dɔw bɛ kuma fɛn bɛɛ tɔgɔ dugu bɛ sous embargo hali san est-ce que u ka dugu minɛlen don mais ma deli k'u ye ka tubabuw wele a bari k'u ka dugu problème kɛ dugu min y'u don école la san ne de bɛ kuma la san kuma min mais Boubou min bɛ ka ne dabala ban nin kodɔnna ninnu ka fɛn bɛɛ la ko sara donna baw yala loi électorale min filɛ nin ye a CNT nalen ka voter yala a bɛ passer ka taa di président ma promulguer o y'a sɔrɔ cour constitutionnelle mɔgɔw olu ma a jateminɛ wa n bɛ min f'i ye nin ye kɛlɛ ɲɛbila de ye quoi u bolo u bɛ kɛlɛ ɲɛbila i m'a ye u ye kuma min fɔ CEDEAO sigilen kelen de kan CEDEAO tɛ Mali kɔ koyi mɔgɔw de bɛ mun bɛ CEDEAO wele ka kuma f'a ye ne bɛ san mun na ne ye san 30 kɛ politique la n fɛlen don hali ni Assimi mɔgɔ 5 bɛɛ kɛra candidat ye ne y'a dɔn ko ne fɛlen don n b'i ci siga t'a la n'i ye coup d'État bɛ kɛ jamana kɔnɔ Nations Unies yɛrɛ ka rapport ale ni Allemagne ka rapport u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko coup d'État kɛra dɛ ko mais ko aujourd'hui ko la transition est aimée par les Maliens bi anw tɛ dɛ tubabuw yɛrɛ ka rapport de ye nin sɛbɛn ta transition fɛlen don jamana kɔnɔ ko transition fɛlen don tiɲɛ don ko coup d'État man ɲi dɛ ko mais ko ninnu bɛ coup d'État kɔrɔ dɔn e se b'a kalama ni mɔgɔ kɔrɔ ninnu Maliens banna de quoi Maliens banna Maliens ɲɛ yɛlɛnna Gandhi mɔgɔ si garisɛgɛ tɛ fantan mɔgɔ si sɔrɔ tɛ fantanya ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ dilan k'a don i la de ninnu bɛ sigi a y'u ka parti kɔnɔna lajɛ u bɛ kɛ ministre dɔ ka parti bɛ bɔ nɔgɔ la mais jamana tɛ bɔ nɔgɔ la mais u bɛ parti la taa ɲɛ u ka jeunes minnu bɛ minnu da ka bon u b'olu ta k'olu kɛ chargé de mission ni fɛnw ye k'i tɛ u t'i ta k'i bɛ ko dɔn u b'i ta de k'i dabara ka bon parti ninnu cɛbɔbu yɛrɛ tun bɛ fɛnba kɔnɔ na dɛ e tɛ se bɛ ninnu dɔn ninnu de n bɛ kuma dɔ f'i la ne tun bɛ vi ɲɔgɔn ta bon ninnu n'an ka jɛ u n'an ka jɛ a kelen n'a fɔ wuluni n'a tigi n'a taara kungo kɔnɔ wuluni bɛ boli ka sogo minɛ ka di donsokɛ ma donsokɛ mana na a b'a jiran ka kɛ daga kɔnɔ a n'a muso n'a denw b'a dun u bɛ kolo fili wuluni kɔrɔ an n'u cɛ tun bɛ ten de aw tun bɛ ten de an ye wuluni de n'anw taara an bɛ taa tigɛrɛ minɛ n'anw kulera an b'an pan ka wuli ka lakalatɔ fɛn bɛɛ kɛ n'Ala ye hɛrɛ sɔrɔ aw kan ka jɔ kɛrɛfɛ n'u jɛɲɔgɔn n'u teriw n'u ka fɛn bɛɛ de b'a dun politique ma ɲi dɛ Boubou jeunes bɛ tila k'a faamu kelen-kelen so caman bɛ ka bɔ sisan nin jeunes ninnu bɛɛ tila k'a faamu kelen-kelen walayi ko ninnu miiri ninnu tɛ se ka baara kelen ninnu sɔrɔ parce que u si tɛ baara la i b'a mɛn k'u ye nin kalan de kɛ mais e k'a fɔ k'u ka baarakɛyɔrɔ bɛ ko non ko cabinet consultant de b'u cabinet consultant awɔ a ye Mali ministre kɔrɔ wele ka na ko min tila ka segin k'a taara ka bureau k'a segin ka baara ma a tila bɛɛ bɛ chômage la a bɛ ministre la waati min na i bɛ taa sɔrɔ EPA minnu bɛ yen a bɛ i fɛn ou bien a bɛ entreprise minnu attaché minnu la étatique minnu a b'o u b'o action feere a yɛrɛ b'o action san a banna sotelema ninnu bɛɛ y'o fɛnw ni énergie ninnu bɛɛ y'o fɛnw bin ka wuli u ye de sote bɛɛ feerela tan de u ye jamana dilan k'a k'u yɛrɛ ta di ça fait an tɛ yɛlɛma fo ka diɲɛ wuli ka sɔrɔ k'a nunjuru ta k'a di Faransi ma i m'a ye n'i ye Faransi kuma f'u ɲɛna wa kana jigin u la dɛ politicien kɔrɔbaw kana jigin u la dɛ cɛ o cɛ k'i dira i bɛ mɔgɔ dɔn ko politicien ko nationalité fila b'a bolo a bil'i kunna k'a ka nationalité fila b'a bolo malien ni français don a bil'i kunna k'a bɛ Faransi ka intérêt défendre de kama siga yɛrɛ t'o la o kɛra Mali o kɛra kana kuma dɛ a bɛɛ bɛ français bon essayer de b'u la n'u ko k'u bɛ yɛlɛma dɔ Faransi b'u k'u composer ko bon ko i ka bana min bɛ yen n b'a activer sisan ça de bolo double nationalité ko Mali non double nationalité to ni Mali mi sen bɔ a la Mali tɛ ka di politique ɲɛnama sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli non ça c'est vrai aw ko dugu ko halalaya ko yɛrɛ woloya dugu de ma kelen dugu fila u bɛ tubabu ka intérêt de défend u tɛ kuma dɔ la u yɛrɛ fɛ yɔrɔ min na Yesu b'a kalama Mali tin b'u la mais layidu de ye layidu ye dɛ f'u ka tubabu ka baara in de kɛ sinon u bɛ yɔrɔ min na diyagoya sinon a nɛgɛ t'u yɛrɛ la tugun tɔ foyi t'u yɛrɛ la tugun parce que bɛɛ y'u la kodɔn ni tiɲɛni de bɛɛ y'u la kodɔn ni jamana sabu n'u y'u yɛrɛ ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ah Mali ye mun kɛ tugun e ye mun gɛlɛya ye Mali sɔrɔ dɔw taamasiyɛn yɛrɛ ye jamana bin kuma ni jamana tiɲɛni kuma de hɛrɛ kuma foyi tɛ b'olu da hɛrɛ kuma foyi tɛ f'o la donc maliyɛnw tɛ sɔn abada u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'u bɛ sigi o la maliyɛnw